नंबर 31 पंचायत स्पीकर सर आमच्या मिनिस्टरान आमच्या पंचायतीच्या जे मेंबर असता इलेक्टेड मेंबर हांकां ऑनरेरियम वाडोवन दिल्ले कडेन आहा त्या खातीर हांव आमच्या मिनिस्टराचें अभिनंदन करता। स्पीकर सर आमी पळयता की सालसेट BDO हांगा खुबशे ऑफिसान स्टाफ कमी आसा, हे स्टाफ भरपाची गरज आसा। आमी पळयता की सेक्रेटरी सुद्दां थंय सालसेटीन शॉर्टेज आहा, थोड्यांक एडिशनल चार्ज दिल्ले कडेन आसा। मंत्र्यान जाता तितले बेगीन नवीन सेक्रेटरी घेवचे हांव मागता। तशें कांय सेक्रेटरी खूब सेक्रेटरी बरे आसतात, थोडे सेक्रेटरी टायमार कामाक येना आनी हांकां सरप्रायज विजीट करपा जाय। हें सरप्रायज विजीट केन्ना जाल्लेलें आमी पळोवना, ह्या खातीर मातशें मंत्र्यान BDOक इंस्ट्रक्शन दिवपाची गरज आसा। आमी पळयता कांय सेक्रेटरी जे आहा तेंचेर कंप्लेनी आसता, तेंचे फ्रॉड म्हणून ते क्लियर हे जाल्ले कडेन आहा, पूण तेंचेर आजून एक्शन जावना। अशा सेक्रेटरींक तुमी खंय तरी तांकां पनिशमेंट जावपाची गरज आसा। आज आमी पळयता की आमच्या पंचायतीन जे स्टाफ आहा ताका 7th पे आजून लागू जावना आनी तेय बरें खुबशे काम करता पंचायतीन, तांकां इलेक्शन ड्युटी आसता, बाकीचे ती कामां करता, त्या खातीर मंत्र्यान तांकांय 7th पे दिवपाची गरज आसा। स्पीकर सर आमी पळयता की ग्रामसेवक आनी सेक्रेटरी हे दोनूय पंचायतीन काम करता, पूण सेक्रेटरीक खंय तरी स्केल आनी ग्रामसेवाची स्केल हितून डिफरन्स आसा, तेन्ना तांकां दोगांयकूय एकूच स्केल दिवपाची गरज आसा। आमी पळयता की प्रत्येक पंचायतीन MRF शेड आसपा जाय, की त्यो थोडे पंचायतींनी MRF शेड बांदल्या पूण तेजी कांय उपयोग ना, ते कांय कलेक्शन जायना, हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा। त्याच प्रमाणे आमी पळयता की पंचायतीन खुबश्या जाग्यांचेर रस्त्यांचेर गार्बेज आसता आनी गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना, जावं गार्बेज डिस्पोज जायना, कारण ते खुबश्या पंचायतींक स्वताचो जागो ना गार्बेज डिस्पोज करपाक। ह्या खातीर सरकारान खंय तरी एक तांकां जागो एक उपलब्ध करून दिवपाक जाय, जेणे करून हे मेजर प्रॉब्लेम गोंयभर आसा गार्बेजीचें हें सॉल्व जातलें। दुसरें आमी पळयता की आमचे खुबशे पंचायतींनी आमचे गांवचे अशे जे शेतकरी आहा ते भाजी आपली रोयता आनी ते खंय तरी रस्त्यार घेवन बसता आनी तांकां खंय तरी एक मिनी मार्केट, प्रत्येक पंचायतीन एक मिनी मार्केट आसपाक जाय, कारण जे कोण आमचे गोंयचे जे भाजी घेवन बसतात तांकां एक खंय तरी वतान बसता, तांकां एक तरी शेड अशी एक मार्केट मिनी मार्केट जावपाची गरज आसा। स्पीकर सर आमी पळयता खुबशे पंचायतींनी फंड्स आसता, 14 फायनान्स 15 फायनान्स, पूण तो युटिलायज जायना। थोडे पंचायती त्यो FD करून दवरता, अशा पंचायतीक तुमी एक डायरेक्शन दिवपाक जाय की टायम बाउंड ते खर्च जावपाक जाय, कारण सेक्रेटरीन हे चडशी जबाबदारी घेवन ती कामां करपाची गरज आसा। कारण आमी पळयता खुबशे पंचायती ह्यो फंड्स तसोच दवरता आनी कांयच करना ते। स्पीकर सर खुबशे अशे म्हाज्या मतदारसंघान एक 2 पंचायती आहा, आकेबायस पंचायत, दवर्ली पंचायत, हेंचे जे बिल्डींग आहा ती ओल्ड जाल्ली कडेन आहा, स्पेशल खंय तरी फंड्स दिवन ह्यो दोनूय पंचायतींक बिल्डींग बांदपाची गरज आसा। मिनिस्टरान मातशें लक्ष दवरून हें जाता तितलें बेगीन करून दिल्यार एक खूब बरें काम जातलें। तशेंच आमी पळयता की प्री मनसून प्रत्येक पंचायतीन आपल्या वाड्यान प्रत्येक पंचायतीच्या मेंबरांक गटर्स क्लीन करपाचे आसता, पूण आमी पळयता हें जायना, कारण जेन्ना पंचायतीचे मेंबर म्हणटा की आमच्या कडेन पयशे ना, ह्या खातीर तांकां स्पेशल प्री मनसून गटर साफ करपाक क्लीन करपाक तांकां पयशे दिवपाची गरज आसा। जावं गांवांनी अशी खुबशी अशी डेंजरस ट्री आसता, त्या खूब प्रोसिजर आसता आनी ती बेगीन डेंजरस ट्री कट जायना, ह्या खातीर तांकां सुद्दां थोडो जर पयशे दिले जाल्यार जे डेंजरस ट्री सुद्दां करपा खातीर खूब तांकां मदत जातली। स्पीकर सर आमी पळयता जिल्ला पंचायत, आमी जेन्ना भायल्या गांवांत वयता तेन्ना आमी पळयता की जिल्ला पंचायत भवन आसता, पूण आमच्या गोंयांत हे जिल्ला पंचायत भवन जावना। तेन्ना एक आमची विनंती आहा की नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जिल्ला पंचायत एक भवन आसचें म्हणून। त्याच प्रमाणे जशें आमच्या पंचायतीच्या लोकांक इलेक्टेड मेंबरांक जे ऑनरेरियम वाडयला, तशेंच तें ऑनरेरियम आमच्या जिल्ला पंचायतीच्या मेंबरांकूय वाडोवपाची गरज आसा आनी मिनिस्टरान सांगलां की आपण वाडयतलो म्हणून, तेंय जाता तितले बेगीन जावपाची गरज आसा। दुसरें आमच्या जिल्ला पंचायत सावथ हांगा AE जावं E हे एडिशनल चार्ज दिल्ले कडेन आहा, 25 मेंबर आनी खुबशीं तांकां कामां आसता आनी तांकां ते फूल फ्लॅग जर इंजिनियर मेळ्ळे जाल्यार खुबशीं बरी फास्ट कामां जावपाक शकता। हांव
स्पीकर सर हेजेर आमचे मंत्री लक्ष दितले अशें समजता. थँक्यू म्हणटा.